Nah, untuk teman-teman yang belum on cam bisa nih, aku ditemenin on cam di sini. Nah, biar bisa lebih interaktif acara kita di siang hari yang gloomy ini, karena kayaknya di mana-mana ini hujan ya, kalau nggak salah. Oke, alright. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara kita di siang ini, Medan Debate Academy episode 10, yakni Debate Matter 101, Criminal Justice System, bersama Kak Rani Rentanaka. Halo Kak. Oke, dan juga, nah di siang hari ini kita juga disponsori oleh Lokalate dan Nutrihub Medan. Nah, jadi setelah acara presentasi yang akan disampaikan Kak Randi, ntar di materi akan ada goodie bags nih dari teman-teman sponsor kita untuk 3 orang ya, untuk 3 orang penanya terbaik atau penanya pertama, seperti itu. Nah, oke, yang masih belum on cam bisa banget tolong di on-kan kameranya kalau jaringannya stabil. Dan ya lanjut saja kita ke, oh by the way sebelumnya perkenalin namaku Nadia, di sini di MDF aku selaku Community Facilitator dan saat ini mahasiswa semester 3 Hubungan Internasional di Universitas Andalas. Oke, selanjutnya itu kita ada opening speech dari perwakilan MDF Presiden. Di sini kita ada Bro Husni. Selamat siang Bro Husni. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Okay, thank you, Nadia. Thank you very much. Is my voice can be heard? Can you listen my voice? Yes, loud and clear. Yeah. Okay. Hello, everyone. Hi there. My name is Slamet Husni Hasibuan, so you can call me Husni. I am currently serve as General Secretary of Medan Debaters Forum. Medan Debaters Forum is a non-governmental organization located in Medan. Yeah. So our objective in Medan Debaters Forum is to bring the concept and to promote the concept of critical thinking and public speaking by utilizing parliamentary debating and parliamentary debate method or approach. So we currently have different and various events or agenda in monthly basis. For example, Medan Debate Academy, kelas debat ilmiah, and also Medan Debate Reality Matters. So Medan Debate Academy is the agenda that we are having right now. You are attending the Medan Debate Academy. So we bring you a very, very credible and qualified speaker to supply you, to give you very insightful materials on parliamentary debating, standard competitions, or debating methods, including how to perform very well in the debate competition. So today we have an honored speaker, Randy Rentanaka. Hello, Randy. So Randy Rentanaka has been invited by Medan Debaters Forum to be a great speaker for all of you here at this time. Randy has a long list of achievement, accomplishment in debate. For example, I cannot mention all of his achievement, but I just mentioned some. For example, he was the semi-finalist of NUDC 2019 and was cited the 15th best speaker. Yeah, and he was invited adjudicator of NUDC also since 2010, 2021, maybe next year as well, 2022. And he was the champion in many competition, debating competition especially, and was awarded as second best speaker of SOPET 2021. So Randy, he will speak to us about important subject in the debate, which is a criminal justice system, or we always call it as CGS. CGS is very, very important principle or matter that you need to understand in order to win the debate competition in the future when it is related to CGS, law, or justice. So we believe this program, Medan Debate Academy, this program or agenda can provide you or can be available for you all, young generation, for a long-term basis. So we hope that this will be a great platform and opportunity for you to access
more understanding on various issues, particularly for debating. We also hope that you can prepare yourself to be a better critical thinker and also better citizens for our great democratic country, Indonesia. We hope you can participate in this webinar today, in the session of discussion, and we hope also you can get benefit from the discussion, so you can get insight or resources, constructive feedback, and also answer for your questions. So thank you very much for all your coming attention. We also thank to our speaker, Randy Rentanaka, for your time and also for your availability. And now I would like to return back this opportunity to Nadia to resume the discussion. Thank you very much. Okay, thank you, Bro Husni, for the opening speech. Now, after this, we have TV commercial from our media partner dari Lokalate dan NutriHub. Nah, sambil menunggu teman-teman yang belum on cam bisa banget nih di on kan kameranya, karena setelah ini juga kita ada sesi foto bersama. Jadi, lo mau beli rumah yang besar, yang cantik, dan cocok di kantong. Terus lo telepon istri heboh di arisan. The race is on. Lo mulai cari informasi dari aplikasi, dari koran, terus lo rasa cocok dan janji ketemuan. Lo meluncur ke lokasi, ketuaan, terlalu kecil, terlalu norak, dan gak aman. Terus lo ditelepon non-stop, seperti mantan posesif, di WA, dikejar. Pantang menyerah. Lihat brosur, lo telepon. Lihat reklame, lo telepon. Terlalu padat, akses sempit, gak ada privacy, kemahalan. Dan ternyata, proyeknya belum jadi. Makanya, temukan rumah impianmu bersama Wiraland. Eksklusif, mewah, sederhana, luas. Semuanya lengkap. Lingkungannya nyaman dan asri. Aktivitas outdoor. Tentu aja sesuaikan dengan gaya hidup kamu. Masalah harga, jangan khawatir. Wiraland merangkul semua kalangan mulai dari harga 300 juta sampai 3 miliar rupiah di berbagai kompleks perumahan. Desain rumahnya top marko top. Zaman now banget pokoknya. Pasti nyaman. Terus aman lagi security-nya. Standby 24 jam di dalam klaster. Kunjungi 30 rumah contoh Wiraland sebelum menjatuhkan pilihan Anda. Atau akses ke www.wiraland.com. Penasaran? Sekarang, survei lokasi nggak perlu turun mobil. Hubungi kami sekarang juga. Okay, thank you for operator. Okay, next. Sekarang tuh kita akan dokumentasi dulu ya nih kakak semua. Nah, boleh dong di on-cam kameranya biar kelihatan nih wajah-wajah sebelum bahas tentang CGS. Wah, nanti before after-nya mungkin setelah bahas CGS sudah kacau atau dapat insight baru dari Kak Randi. Oke, masih ditunggu ya untuk teman-teman yang belum. Oke, 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pose terbaiknya ya. Kita ada 3 slide nih. Slide pertama, 1, 2. Oke. Wait a minute. Oke, slide kedua ya. Mohon tetap di posisinya ya, karena kita nggak tahu nih ada di slide keberapa. Oke, slide kedua, 1, 2, 3.
Tunggu sebentar. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, done. Alright, thank you everyone. Nah, nih acara selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu, pemaparan materi dari Kak Randi. Nah, sebelumnya untuk teman-teman di-encourage banget untuk tetap interaktif. Kalau bisa dicatat nih, karena setelah ini kan ada games. Dan ya, 3 orang pertama atau 3 pertanyaan terbaik itu dapat goodie bag. Jadi, kesempatan emas nih. Oke. Langsung saya berikan ke Kak Randi. Ya, udah bisa dilanjutkan nggak presentasi? Jadi jangan lupa di-save ya. Hi everyone, wait a moment, I'm going to share my screen. First of all, I want to thank MDF for trusting me to become the speaker in our event for today. Today I'm going to bring something that is essential in every debating community and in every debating motion most of the time, because criminal justice system is the basic knowledge that you need to know. So let me introduce myself. Wait a moment. Okay. So just like what Bro Husni has mentioned before, this is me. I'm Randi Rentanaka. I'm the current area marketing in NutriFood Indonesia. So let's go directly to the content list about the things that we're going to discuss for today. First of all, we're going to discuss about what is criminal justice system or CJS, and then what are the purposes of CJS, and then when to criminalize someone in general, of course. Let's go directly to the definitions of what is CJS. So, I'm so sorry. Does anyone turn on their mic? Wait a moment, please. Guys, boleh tolong di mute nggak? Okay, thank you so much. So, criminal justice system. When we talk about criminal justice system, then we are talking about a system of the network of government and any private agencies intended to manage accused and convicted criminals. Of course, the purpose of criminal justice system is to catch the criminals and put them in jail, or at least give some sort of punishment to them. Jadi CJS ini ya tujuannya memang diciptakan karena ada orang-orang yang nakal, people who likes to break the rules, people who likes to go against the standard of morality, people who likes to give harm to other people. That's why we have CJS. So criminal justice system is characterized by an emphasis on public safety and public health. Jadi tujuan diciptakannya itu semata-mata cuman untuk adanya public safety. We want everyone to be safe, we want everyone to be healthy, we want everyone to feel secure whenever they are having activity outside of their house, for example. And thirdly, public safety focuses on keeping the public safe from victimizations and reducing offending behaviors. So basically, apa sih public safety itu? Nah, public safety itu fokusnya itu ke perlindungan ke semua masyarakat secara umum, agar mereka tuh nggak jadi korban gitu loh. Dan kita tujuannya itu ngapain? To reduce the offending behaviors. We want to make sure that no one feel offended, no one becomes the victims in the situations anymore. And we're also talking about public safety, which outcomes should also demonstrate that these results have occurred. Jadi kalau misalnya ada CJS, ideally we want individuals who live in this world, or who at least live in this region or country, feel safe whenever they want to do anything in their daily activities. That's the basic purposes of criminal justice system. Okay, so what are the components of criminal justice system? So there are several components of criminal justice system. The first one is law enforcement, the second one is court system, and the third one is the correction system. So when we talk about law enforcement, we are talking about cops, we are talking about police officers who patrols the communities to help preventing the crimes. Jadi kalau misalnya kita in a basic way, misalnya ada contohnya kalau di Medan itu berarti operasi zebra. Nah itu adalah bentuk komponennya si law enforcement untuk
nge-patrolling kita, nge-patrolin daerah-daerah sekitar kita. Untuk ngapain? Untuk prevent crimes contohnya. Memangnya kalau when we are talking about operasi zebra, crimes apa nih yang possible terjadi? Ya, there are a lot of crimes that is possible to be, taken care by this police. There might be cases like people who steal motorbike and luckily the police caught the thief there and things like that. The police also investigate incidences of crimes. Jadi, of course, if you watch Korean drama or if you watch any drama, and then you're going to see that sometimes police investigate all the situations, try to figure out what is the motive of the individual in killing others, what is the tools that they use to kill the victims, and vice versa. And lastly, also to arrest people suspected of committing crimes. Jadi makanya ada penangkapan tuh. Nah, itu dilakuin sama si law enforcement. Jadi kalau we can say law enforcement itu siapanya? Law enforcement itu lebih ke people who involved directly with the victims, the families, and also the perpetrators atau the criminals. And when we talk about court system, it consisting of attorneys, prosecutors, judges, and juries, as well as ancillary staff. The guilt or innocence of a suspect is determined in the court. Makanya kalau misalnya di sidang itu, when we are talking about criminalizing someone, sometimes you can claim this at the beginning of your speech. Jadi kalau misalnya ada keluar nih perdebatan, contoh motionnya adalah this house will criminalize people who share hoaxes, for example. Jadi kita bakal mau put orang-orang yang sharing hoaxes itu in jails. Nah, jadi in your disclaimer or in your BDS mechanism, then you're going to talk about that, okay, the punishment will be determined by the court system because the court system is full of people who are expertise in law, just like attorneys, prosecutor, judges, and juries. So basically, the debate should no longer talk about who will determine the punishment because we say that we have a lot of expertise in law who are much more than capable to determine what type of punishment to be given and how long that they are going to be punished and vice versa. Jadi contohnya kayak gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk klaim di awal speech kamu. Kalau misalnya kamu udah belajar argumentasi di debat tuh biasanya di awal debat itu kamu perlu mekanisme tuh kayak langkah-langkah metodologinya gimana sih supaya proposal motion kamu ini berjalan. Nah, salah satunya adalah dengan ngejelasin kalau kita udah punya court system dan court systemnya itulah yang bakal ngedetermin nih siapa yang bakal dihukum, orang ini bersalah atau enggak, terus jenis hukumannya seperti apa. So we are not going to debate on that scope anymore. Now, the third component is correction system. When we talk about correction system talks about rehabilitation. Correction system talks about process of sentencing and punishment, process of changing their behavior and making sure that the perpetrator can go back to the society. Jadi kalau correction system itu benar-benar after dibuktikan dia salah atau benarnya, dia langsung masuk tuh ke sistem koreksinya, di mana dia akan diajari kalau tingkah laku dia yang sebelumnya itu salah, dan he or she needs to change his or her behavior at that time. Next, what are the purpose of the existence of this component? Simple, they only want to maintain social order. Jadi sebenarnya tujuan adanya criminal justice system, kalau misalnya kita buat dalam satu kalimat yang simple, criminal justice system exists because government wants to maintain social order. Kita cuma mempertahankan supaya masyarakat itu memiliki rasa aman dan nyaman gitu loh saat mereka beraktivitas, mau beraktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah. Okay, this is to make sure that people are still in control gitu loh. Jadi criminal justice system ini sebenarnya cuman salah satu faktor yang mengkontrol kamu dalam bertingkah laku. Assuming nih, we don't have regulation for driving, then people can drive seenak jidat aja gitu loh, kayak ya udah drive sini, drive sana gitu loh, kayak nggak ada jalan yang satu jalur gitu. Jadi kayak if that's the case, then everyone will be much more likely out of control and they are going to do things as they wish, they are going to harm other people's feeling easily and vice versa. I think that's the reason why we have criminal justice system. Anyway guys, if you think that I speak too fast, please kindly tell me in the chat box ya, nggak apa-apa, nggak usah segan.
So basically, these are the 4 elements that people are usually mentioning in their speeches. You can call it the purpose, you can call it also the element, you can call it also the value of CJS. Jadi kalau misalnya biasa itu orang-orang sebutnya ada 4. Yang pertama itu punishment, second is deterrence, third is rehabilitations, fourth is reintegrations, or restorations. Guys, wait a moment ya. Okay. So, what are punishment? Sebenarnya punishment itu gimana sih? What do you mean as punishment? Why do you punish people? So, punishment is given to criminals in several forms and be decided by experts of law, just like what I've told about the court system before. It's going to be involved with judge, cops, prosecutors, jury, and etc. So, the key point of punishment is that punishment should always be proportional to the crime that they are doing. So, if they are stealing, then they should be punished based on how much things that they steal, or how big is the impact of his stealing activity and things like that. So, you need to know that this is practically very important in the debate. Kadang di debat itu, contohnya nih, misalnya ada kasus di mana assumingnya nih gini, misalnya kayak koruptor kan udah dihukum nih, monetary punishment, uangnya sudah diambil nih, terus kita bilang no, after monetary punishment mereka ditambah nih punishmentnya, ya udah hukum cambuk 100 kali contohnya karena mereka corrupt money from the government. Then you're also going to say that no, in the element of criminal justice system, when we are talking about punishment, then punishment should be proportional to the crime that they are doing. That's the reason why when a terrorist is caught, for example, most of the time they are going to be in prison for their whole lifetime, for example, or probably serial killers will be punished with capital punishment atau death sentence. That's why we have process of assessment from all the elements inside the court system. So that's how you put it in an argument while you are debating. Okay, and basically when we are talking about punishment, there are some forms of punishment. What are they? Let's check it out. The first one is restitution or monetary punishment, restitutions and monetary punishment. So when we talk about restitution is payment made to someone or the giving of an equivalent value to compensate them from the damage that they get. Okay, so when we're talking about restitution, it's just like the case, for example ini contoh aja ya nih ya. Mobil I ditabrak sama orang. Misalnya I was driving and somebody came over me and bumped into my car, and then my car was broken, mobil saya rusak. Jadi orangnya ini pertama nggak mau tanggung jawab, enggak kan saya nggak salah gitu. Rupanya dia yang salah arah gitu loh. Saya udah kasih tanda duluan. Nah berarti ketika we go to the court, for example, ketika kita pergi ke pengadilan, we do trial, kita lakukan sidang segala macam contohnya nih. Terus si defendant ini ternyata salah memang gitu loh. Saya sebagai penuntut yang benar gitu loh. Jadi dia harus membayar saya sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang telah saya dapatkan. It can be like kerugian yang bisa dihitung itu a lot ya. For example, kalau misalnya kalian sering-sering dengar tuh misalnya artis berantem, misalnya mau cerai gitu kan. Terus bilang tidak, kerugian materi saya banyak, kerugian psikologi saya banyak, saya rugi waktu segala macam gini-gini. Saya pergi ke court yang sebenarnya saya juga bisa kerja dapat duit, tapi jadinya nggak bisa kerja dan nggak bisa dapat duit gara-gara saya harus pergi ke court and do these processes. That's why you need to compensate me back gitu loh. Makanya ada tuntutan. Kadang sebenarnya halnya minor gitu loh. Kalau salah satu cases yang paling terkenal di Indonesia itu ada satu artis dulu tuh kan, dia jadi brand ambasadornya untuk satu sabun batang, tapi yang biasa iklannya cewek cantik gitu loh, definisi cantik gitu. Nah jadi ketika sudah selesai nih kontraknya 1 tahun, ternyata dia jumpa ada billboard dan ada beberapa banner dari si cewek itu yang pas jadi brand ambasador sabun tersebut. Jadi dia nuntut nih ke sabunnya.
Dia bilang, ih gimana sih, kan kontrak kita udah selesai, lu harus bayar gua ganti rugi karena lu masih pakai muka gua di TVC lu, masih pakai muka gua di spanduk lu. Nah terakhir si company ini harus bayar beberapa ratus juta atau berapa M gitu ke si artisnya untuk mengganti rugi sejumlah uang. Karena si artisnya merasa kalau si company-nya masih utilize her, her career, her, her network and her power gitu loh in the eyes of society untuk nge-introduce produknya mereka. Jadi salah satu contoh restitution. And then there is also monetary punishment or fine. Biasanya monetary punishment itu apa sih? Kalau misalnya kita talk about monetary punishment, it's all about money. Same like restitution. Jadi bedanya apa nih kalau monetary punishment dengan restitution? When we talk about monetary punishment, usually it's government who takes your money gitu. Nah, most likely this happens to individual who becomes corrupter or who corrupts money gitu loh. Biasanya ini dilakukan ke orang-orang yang korupsi. Seperti yang bisa dilihat lah ya, mereka bayar utang nih ke KPK sejumlah uang yang ya dendanya mereka lah karena mereka udah korupsi uang-uang rakyat gitu loh. That's why we have monetary punishment. Nah, basically kalau misalnya when we talk about monetary punishment, why government do this? Kenapa sih harus monetary punishment? Because the loss is so huge, kadang kerugiannya itu sangat besar dan aset-aset mereka itu ya harus ditarik karena in a corrupted system there is always possibility for you to pay certain oknum to make sure that you escape from harsh punishment. Jadi untuk orang-orang yang buat punishment kayak gini, the best way for you to make sure that they get the proper punishment adalah freezing their asset, take their money, and you can run the trial to continue punishing them with isolation in jail and vice versa. Karena it might be true ideally that no, law should not be able to be bought by money. But we are not living in an ideal world. There is always gonna be oknum yang bisa dibeli dan bisa dibayar. That's the reason why there is monetary punishment. Next, physical punishment or incapacitation. So when we talk about physical punishment, incapacitation, it can be in a lot of forms. It can be in jail. Biasanya jail itu yang paling generik nih saat ini. Karena kan kita nggak hidup di zaman dinasti Qing kan atau dinasti Ming, yang dimana kalau orang-orang berbuat salah itu dihukumnya hukum cambuk atau mungkin dipaksa buka kakinya pakai dayung-dayung sampan itu gitu-gitu loh. Jadi yeah, this is the form of punishment yang also possible to be given to individual, physical punishment or incapacitation. When to give physical punishment? Kapan nih kita kasih physical punishment? Kalau dari tadi kan udah dijelasin tuh, kita kasih restitution kalau misalnya uangnya mau dibalikin ke si victims. Kita kasih monetary punishment, biasanya freezing assets dilakukan sama pemerintah supaya asetnya diambil balik sama pemerintah, dijual, uangnya digunakan kembali untuk pemerintah untuk mendistribusiin balik ke masyarakat. Kalau physical punishment biasanya crime seperti apa nih? Nah, most of the time the crime that that most likely going to undergo this physical punishment adalah crime yang misalnya orang-orangnya itu langsung ngasih direct harm gitu loh, contohnya pencuri atau misalnya pembunuh, perampok, okay. So robber, killer, most of them are going to get this physical punishment, biasanya bakal di-isolate dulu tuh. Why this is important? Kenapa isolation itu works best? Karena ketika the government catch those criminals yang bisa ngasih direct threat, kayak bisa ngerampok kamu atau ngenyucuk kamu, ngebegal kamu langsung di jalanan, people feel safer gitu loh. Jadi this is practically very important. Different case sama contohnya orang-orang yang disuruh bayar monetary punishment. Misalnya dia nabrak terus dia suruh bayar monetary punishment kan karena untuk ganti rugi segala macam. Nah itu different gitu loh. Karena ya dia bukan juga orang tipikal orang yang memang sengaja nabrak anyway. Dia bukan kayak udah tabrak mobil orang karena dia juga takut rugi kan. Nah, it's so different with people yang memang udah ngasih direct harm-nya bentuknya kayak killing, yang betul-betul buat orang-orang tuh feel insecure gitu loh untuk jalan
di tengah malam, atau mungkin untuk jalan di siang hari di pinggir jalan gitu-gitu. Karena kalau misalnya mereka dirampok, harmnya itu sangat gede ke mereka. Makanya butuh physical punishment. We remove them temporarily or permanently from the society. Jadi kita ambil nih orang ini dari society, kita scoop balik, lu dimasukin dulu deh ke jail, dimasukin ke jail, kita isolate mereka, baru kita lakukan proses-proses correction yang tadi kayak aku bilang sebelumnya mengenai proses of rehabilitation and vice versa. Nanti kita bakal lanjutkan ke bagian itu. Next, death penalty. This is also form of punishment. Mungkin teman-teman dengarnya death penalty atau mungkin capital punishment. Sama sebenarnya. Tapi nowadays it is highly discouraged. Udah jarang banget negara-negara itu ngelakuin death penalty karena mereka pikirnya ini inhuman, harusnya nggak dilakuin death penalty atau capital punishment. Jadi kayak most of the countries already agree kalau nggak usah pakai death penalty deh atau capital punishment. Tapi apakah masih ada? Of course ada. Kalau misalnya teman-teman pernah perhatiin cases TKW Indonesia yang kerja di Arab, itu ada pernah yang kena hukuman pancungnya, kepalanya dipotong atau mungkin gimana gitu. Itu ada, itu dulu heboh banget kan. Gitu. Atau death penalty, kasus yang people who carry drugs tapi dia nggak tahu kalau ternyata dia carry drugs gitu-gitu. Nah ada orang-orang seperti itu tuh yang kena death penalty di Indonesia sendiri, juga ada yang udah dijatuhin death penalty tapi eksekusinya masih beberapa belum jalan seperti itu. Wait, I press it wrongly. Now the question is that why there is death penalty, why there is capital punishment? Kenapa harus ada yang dikasih death penalty? Biasanya most of the time death penalty is given to action or crimes yang udah nggak bisa ditolerate lagi. Action that you cannot tolerate anymore in the society must be punished with death penalty or capital punishment gitu loh. Contoh, in cases seperti apa? Misalnya tuh kayak serial killers yang ngebunuh banyak banget orang, itu most of the time bakal di death penalty. Why? Karena dia itu udah nggak bisa diubah pola pikirnya. Dia itu memang punya sentimen tersendiri dan punya tendensi untuk nge-harm segitu banyak orang yang mau genocide, terrorist group, itu most of the time get death penalty or capital punishment gitu loh. Nah, balik lagi, apakah itu proporsional? You can debate about that. You can say that, okay, we can change this individual, so we don't necessarily need to give that penalty. Atau mungkin kamu bisa come up with another alternatives in the debate. No, we don't want death penalty. We prefer lifetime jail. Ya udah penjara seumur hidup aja sampai dia tinggal di penjara. Toh dia kalau udah di penjara nggak bisa nge-harm orang lain lagi kan, kayak gitu. Or else kalau misalnya di satu sisi lain kamu bilang ya, they must be given capital punishment. Mereka harus dapat nih capital punishment, death penalty aja deh. Mereka nggak kapok-kapok anyway kan mau di death penalty. Itu toh mereka juga nggak bisa berubah lagi. You cannot change their behavior, you cannot change their mindset anymore. That's why death penalty or capital punishment is the most suitable form of punishment to be given to them. Gitu. Nah, ini alasan kenapa harus ada death penalty. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman, kalau bisa dapat gambaran when we talk about punishment, kenapa sih ada bentuk punishment yang kayak gini, kenapa sih ada bentuk punishment yang kayak gitu, ya. Now, second value element or purposes, we talk about deterrence. Deterrence in Indonesian is efek jera. This is linear with punishment. Usually, kalau misalnya kalian di sekolah dulu, lupa gunting kuku, maka kalian bakal dipukul tuh tangannya karena dianggap jorok. Jadi, karena kalian takut dipukul besoknya, maka kalian bakal minta mama kalian untuk guntingin kuku kalian di malam hari sebelum besok pergi sekolah. Is it true? Benar nggak? Hai. Benar, Kak. Benar, Kak. Tak kirain udah tidur semua. You guys are still there, right? Oke, jangan tidur ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya itu kan berarti kalau misalnya udah dikasih punishment, ada bakal bentuk punishment, orang-orang itu secara naluri atau secara alamiah itu bakal takut, kayak they are scared to be punished. They were thinking twice before doing that action because they don't want to be punished gitu loh. Nah, ada efek jerahnya mereka gitu loh. Base logiknya biasanya more punishment equals to more deterrence. Makin keras hukumannya, maka makin jerah orang itu ngelakuinnya. But the question is that, is it true? Apakah selalu benar? Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, kira-kira benar nggak ya kalau kita kasih seseorang more punishment, maka dia bakal makin jerah? What do you think?
Does anyone want to share? Ada yang mau sharing nggak? Enggak, Kak. Usid enggak deh ya tadi ya. Itu Nah. tadi Ilham kayaknya mau. Oh, Ilham mau share. Oke, Ilham, let's share. Oh, kalau saya sih Kak, itu kan pertanyaannya, but is it true? Aku mau beraniin diri jawab itu nggak benar. Alasannya kenapa? More punishment, more deterrence. Kenapa aku rasa itu tidak benar? Karena setiap orang yang melakukan kesalahan ataupun kriminal or whatever it is, mereka mindsetnya mereka menganggap mereka itu akan berhasil. Jadi mereka nggak akan mengira adanya punishment, sehingga efek jerah itu nggak akan ada. Seperti contohnya, oh aku akan jerah takut dipukul. Loh, dia nggak akan jerah karena dia tahu kalau dia manjangin kuku, dia tidak akan pernah ketahuan gitu. Jadi aku rasa semakin banyak punishment nggak akan berefek gitu sih menurut aku, Pak. Oke, very good answer Ilham. How about the others? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira sharing your opinions. What do you think about more punishment? Does it mean that it equals to more deterrence or not? Gak apa-apa ya teman-teman, if you want to share in English, just share in English. If you want to share it in Indonesian, you also can share it in Indonesian. Coba nih, let's assume ada dia udah pasti dapat hukuman deh. Misalnya contoh, aku bilang hukumannya ya more punishment nih. Contohnya hukumannya adalah hukuman mati. Itu kan berarti punishmentnya lebih gede kan? Bener nggak? Misalnya dia bakal dihukum mati, itu kan punishmentnya bakal lebih gede kan? Nah, but does that mean that it is giving more deterrence to the individual? Apakah itu bakal meningkatin efek jerahnya ke orang-orang tersebut? Nada mungkin mau share, Nada? Kalau misalnya dikasih hukuman mati itu kan crime-nya kan udah dihukum mati. Jadi untuk kedepannya dia tentu nggak jerah, tapi mungkin untuk orang-orang lain yang mungkin berniat untuk melakukan hal itu jadinya mungkin sedikit lebih jerah. Very good answer. Benar, dua-dua benar nih. Ilham juga konteksnya benar. Karena biasanya kalau orang ngelakuin crime, mereka berani ngelawan itu, most of the time they already think that, oh, I'm not going to be catched. I mean like, no one can catch me gitu. No one can figure out that I'm the killer or I'm the criminal, for example. Sama juga kalau misalnya dia udah ketangkap pun, ya sebenarnya kalau kita pikir secara logika, harusnya criminal justice system ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki niat buat jahat kan, atau orang-orang yang sudah berbuat jahat kan. Tapi gara-gara more punishment, more deterrence konsep kayak gini, orang-orang yang dipanis dengan gede-gede itu nggak dapat deterrence-nya anyway, karena they will die anyway, so they will not care to you anyway, right? So that's a very good answer, guys. Let's continue. Kita lanjutin lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau main api, bener sih konsepnya. Contoh nih anak kecil. Kalau dulu pas aku kecil tuh aku suka main lilin gitu loh. Lilinnya kan lagi dibakar, terus aku pegang-pegangin tangannya lewat-lewat gitu. Terus kan nggak kena bakar tuh. Terus aku coba lama-lama terus kena bakar. Terakhir aku kapok, nggak berani main api lagi. Same case sebenarnya. In certain level of punishment or deterrence itu bakal grafiknya pasti linear. Kalau misalnya more punishment berarti more deterrence. Itu udah hal yang pasti. Tapi ada ceilingnya, ada batasnya, di mana ketika punishment yang already given too much, maka deterrence-nya nggak bakal ada lagi. And that is what has been explained by Nadia before. Thank you ya Nadia. Now, the third value proposes or element, it's about rehabilitations. So rehabilitations is the process of changing their behavior to not do the same crime again. Jadi kalau misalnya kita bilang rehabilitasi, kita tuh ngebahas tentang gimana kita ngubah sikap orang ini supaya nggak ngelakuin kriminalitas, tindakan kriminalitas seperti yang mereka lakukan sebelumnya. What is the purpose? We want to improve the understanding about what is good or bad inside the society. Kita mau tahu nih, kita mau nih supaya orang-orang tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi ketika mereka udah ngelakuin hal yang salah nih, kita punish, kita kasih mereka deterrence, kita rehabilitate mereka, kita cuci otaknya. Nggak cuci otaknya nih, kalau cuci otaknya brainwash kesannya kejam. Kita ajari mereka supaya tahu kalau you should not do this, you can do this, you cannot do that, and things like that. But rehabilitation itself related to punishment and deterrence.
linear, but when it reaches the ceiling, it works in the opposite direction. What do you mean? Jadi dia sama-sama sih linear, kalau misalnya punishment-nya naik, deterrence-nya naik, maka rehabilitation-nya most of the time juga bakal naik. Tapi ketika dia sudah mencapai satu ceiling, satu batasan, maka udah nggak bakal naik lagi nih rehabilitation-nya. What do you mean? Same case like what Nadia told you. Jadi kalau misalnya yang dibilang Nadia itu benar, itu logiknya itu sama, apply ke death penalty. Ini adalah contoh 10 reasons why you need to abolish the death penalty. Kamu bisa baca di nomor 10. It denies any possibility of rehabilitations for the crime. Jadi kita menolak nih semua kemungkinan kalau si kriminal ini nggak bakal berbuat lagi. Kita langsung ngejudge dia, lo nggak bakal bisa berubah, manusia itu nggak bakal bisa berubah. Well, it's not necessarily true. Some people can change their behavior, some people can learn, they do crime, not necessarily because they want to, not necessarily because they want to break the rules, but it's just because they don't necessarily know that it is prohibited for them to do crimes, gitu loh. Until here, did you get what I mean? Guys, kalau nggak berani ngomong, nggak apa-apa, kalian chat di chat box aja yes atau gimana gitu. Oke, next. Huh? Yes, Aurora. Speaking of reach the ceiling, yeah. Yes. Speaking of it reached the ceiling already, how do you know whether it reached the ceiling already? Is there any like indication whether it reached the ceiling already or something like that? Very nice questions, Aurora. When we talk about rehabilitation, berarti kita mikirnya orang ini bakal berubah kan pemikirannya. Ekspektasi kita kalau orang ini berubah itu gimana? Berarti ketika kita ada gambaran kalau ntar lu bakal balik ke masyarakat, isn't it true? Nah, jadi ketika kamu ngasih hukuman yang udah bikin orang ini nggak bakal dapat kesempatan balik ke masyarakat, it has reached the ceiling, gitu loh. Berarti lu nggak bakal lu nggak bakal ngasih kesempatan rehabilitasi ke orang ini. Contohnya yang apa? Death punishment. Why? Because ya ujung-ujungnya dia mati gitu loh. Kayak government also nggak bakal invest infrastructure lagi, resources lagi untuk nge-educate orang yang bakal die in the end of the day, right? So that is the ceiling that we are talking about. Okay? Next. The last element is restoration. When we talk about restoration, we talk about reintegration. We talk about how they can go back to the society. Why we need restoration? It's important because we want to make sure that they can go back to the society and live a normal life, like what the ordinary citizens can live on, gitu loh. Jadi kita mau mereka balik lagi nih ke masyarakat biar bisa hidup seperti normal, seperti sedia kala, gitu loh. Nah, tapi kita juga mau make sure nih kalau they are not going to do the same crime. Sometimes people do crime juga karena faktor lingkungannya. Jadi in the cases of people who steal or who do pickpocketing, nyopet, orang yang nyopet gitu, itu nggak semuanya memang mereka dari awal ambisi dari kecil. Saya mau jadi pencopet, tidak seperti itu logikanya. Tapi ada faktor nih penentu kenapa dia itu bisa jadi pencopet, kenapa dia bisa jadi pencuri. Probably this is just the logic ya. Probably they cannot go to work because they didn't go to school, they didn't get enough education, their family didn't support them, their environment is practically very bad. No one told him that you should not do crime, no one told him that you should not do pickpocketing gitu loh. Karena orang-orang mungkin gak pernah ngajarin dia kayak gitu, dan dia gak punya pilihan. In order for him to survive, dia harus dapat duit, karena everything needs money. Jadi apa yang dia lakuin? They do crime. Mereka bakal nyuri, mereka bakal ngerampok, mereka bakal nyopet, and things like that. Makanya kita mau make sure nih ada proses restoration. Dia balik ke masyarakat, kita kasih dia bekal-bekal tertentu. Makanya kalau kalian pernah ke lapas, daerah lapas, biasanya ada lapas atau penjara itu di dekatnya itu ada doorsmear. Doorsmear khusus para narapidana. Nanti narapidananya di situ. Doorsmear belajar tuh gimana cara bersihin mobil, jok ngebersihinnya gimana, cara nyucinya gimana, and things like that. That is hard labor skills yang biasa dipersiapkan sama pemerintah. Atau mungkin ada bahkan pemerintah yang menyediain akses for learning how to make handicraft.
crafting things gitu-gitu loh, yang mereka juga bakal butuhin ntar ke depannya. Bahkan ada di daerah-daerah tertentu di mana setelah jadi narapidana, kalau kamu memang nggak punya keluarga, nggak punya kerja, kamu tuh bakal diarahin untuk masuk ke komunitas tertentu untuk bekerja jadi hard labor. At least you get enough money to survive your daily life. Gitu logikanya. Why we need restoration? And thirdly, restoration means that government guarantee that this individual already changed their behavior. Makanya kalau misalnya di kantor, di penjara itu ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini gak bantu nih ntar orang-orang kalau misalnya sikapnya bagus gimana ya? Kalau misalnya sikapnya bagus dia bisa dapat pemotongan masa hukuman, deduction in jailing time gitu-gitu loh. Nah kalau misalnya dia dapat itu, maka dia lebih cepat keluar. Kalau misalnya dia udah keluar dari penjara, most of the time, government tuh udah ada assessment-nya, ideally-nya ya, ini idealnya. Idealnya berarti government udah nganggap dia udah jerah, dia udah direhabilitasi. Oke deh, dia udah siap nih untuk balik ke masyarakat dan masuk kembali ke dalam masyarakat. Kayak gitu teman-teman. Nah, the question is that when do you criminalize someone? Kapan nih kamu bakal nge-criminalize orang-orang? Sebentar ya. Nah, the question is when to criminalize someone. When we talk about criminalization, ketika kita ngebahas nih gimana cara ngekriminalisasi orang-orang, gimana cara ngehukum orang-orang, tindakan seperti apa sih yang bisa dihukum, tindakan apa sih yang dianggap tindakan kriminal? Kan kadang ada kayak gitu kan? Kayak tadi motion yang aku sebutin, this house would criminalize people who share hoaxes. Kita bakal mengkriminalkan orang-orang yang nge-share tentang hoaxes. Nah, there are 3 things untuk mendetermine orang ini pantas atau enggak ya dihukum, orang ini pantas atau enggak ya untuk dikriminalisasi, tindakan ini deserve atau enggak ya to be punished. Nah, there are 3. Number 1 is about intention, niatnya dia. Number 2 is about capacity to prevent, and number 3 is about impact. Now, when we talk about intention, ketika kita ngebahas tentang intention ataupun tujuan orang-orang, intention doesn't necessarily need to be purely evil or purely kind. Jadi kalau kita ngebahas tentang intensi ataupun tujuan orang-orang, itu nggak mesti muluk-muluk harus, oh dia memang punya tujuan jahat nih dari awal. No, that's not the way you determine someone to be punished or not. Sometimes people are not 100% evil. They are just negligent. They are just being negligent gitu loh. Mereka tuh cuman kayak menolak eksistensi orang-orang aja. Mereka kayak merasa kayak, oh that's not my responsibility. I don't care gitu loh untuk nge-cross check informasi. Contohnya dalam debat yang untuk nge-punish orang-orang yang sharing hoaxes ya. Jadi kayak, yeah, it's your fault. Why? I only share because other people also share. No, it's your fault because you didn't cross-check the information and directly share all the false information, which creates confusion in the society. Look, why I should cross-check the information gitu loh. If you don't want to cross-check the information, if you want to share the information, of course you are responsible to cross-check the information. Why? Because the fact that you share it to other people, meaning that you believe that it's true gitu loh. Meaning that you complicit to the fact that kalau itu benar dan kamu menganggap itu benar, jadi kamu mau orang-orang percaya itu benar, makanya kamu harus dipunish. Or probably in the cases of South Korea driving policy. Jadi kalau di South Korea itu ada salah satu policy-nya mereka yang bilang kalau misalnya teman kamu mabuk, terus kamu tahu nih dia mabuk, terus dia drive the car dan dia kecelakaan, kamu juga bisa dihukum. Why? Because you know that he is incapable of driving because dia mabuk gitu, he is drunk gitu loh. Tapi kamu masih nge-let him to drive. Berarti kan kamu juga nggak peduli ya, kamu juga kayak nge-neglect the fact kalau dia itu jadi ancaman nih di masyarakat dan bakal ada korbannya ke depannya gitu loh. Makanya it's important for you to do not neglect people. Gitu. Next. Assessment yang kedua adalah capacity to prevent. Kemampuan kita untuk mencegah nih kasusnya.
people who have option to not kill but choose to kill should be punished. Orang-orang yang sebenarnya punya pilihan untuk membunuh orang lain, tapi masih membunuh orang lain atau merugiin orang lain, itu harus dihukum. Of course, gitu loh. Karena dia sebenarnya ada pilihan untuk nggak ngerugiin orang tersebut, tapi dia choose to ngerugiin orang tersebut, jadi dia pantas dihukum. Tapi, for people who have no other option, they can be free from punishment. For example, in cases apa? Self-defense crime. Misalnya si ceweknya ini mau diperkosa atau mau di sexually harassed by people. Jadi dia itu udah mau dilecehkan tuh, jadi dia ngelawan gitu, terus mau dipaksa gitu loh. Jadi dia udah mau dipaksa kayak gitu, dia nggak sengaja ngedorong nih orang yang mau nge-rape dia. Terus setelah didorong, orangnya itu kecelakaan ataupun tiba-tiba meninggal gitu loh, mati aja kena topok kepalanya di belakang. Nah, this person can be considered as owning self-defense crime. Jadi dia bisa free aja dari punishment atau get lesser punishment in comparison dari jumlah yang seharusnya dia terima. Sebenarnya kalau ideally for me, I could say that self-defense crime should not be punished karena dia nggak punya opsi sama sekali. Kalau dia nggak ngelindungi dirinya, kalau nggak dia ngelakuin itu, dia yang bakal dirugiin dan itu bakal buat PTSD ke dia selama seumur hidupnya dia kayak gitu loh. Makanya capacity to prevent menjadi salah satu assessment kita. Back to the case of sharing hoaxes. Balik lagi ke kasus yang sharing hoaxes. The question is that apakah people yang sharing hoaxes punya capacity to prevent them from sharing the hoaxes? Yes, they do. Mereka bisa nge-validate dulu nih informasinya. Baca balik ini fotonya dari mana, baca balik ini informasinya dari mana, linknya dari mana, siapa yang nge-share, sourcesnya dari mana, why they have that access. The fact that they can share through phone, ya, fakta kalau mereka itu bisa nge-share dari handphone membuktikan nih kalau mereka juga punya kapabilitas untuk ngebaca dan mengakses unlimited sources of information di internet kayak gitu loh. Makanya ya mereka punya aja kemampuan untuk nge-prevent akses internet itu floating atau flowing to the society gitu. Nah, lastly is about impact. Jadi kalau lihat foto ini tahu Bapak siapa? Basuki. PTSD Kak. PTSD. Kok BDSM? PTSD. Aduh, PTSD, post traumatic apa disorder gitu. Aku lupa panjangnya. Nanti aku salah ngomong ya kan, nggak boleh. Nah, ya ini Pak Ahok ya. Jadi kalau misalnya kita ngebahas ini, impact apa sih yang dilakuin gitu loh. Misalnya kenapa sih impact itu juga jadi salah satu assessment kita untuk nge-punish someone gitu. In the cases of 212 ketika dia ya itu considered as blasphemy ya pada saat itu ya, pada saat dari hasil sidangnya bilangnya itu blasphemy or things like that. Kenapa bisa dipunish? Ya karena the action created a lot of impacts gitu loh. Banyak masyarakat yang nggak terima, banyak ormas yang nggak ormas sih, banyak organisasi keagamaan yang merasa itu hal yang salah. Makanya in the end of the day, impact is also the assessment untuk ngedetermine what type of punishment ataukah kamu pantas untuk dipunish atau tidak gitu loh. Ya, same case sama kasus bombing di war gitu loh. Kalau misalnya ada bombing di war, impact-nya gede, dipunish dong karena impact-nya gede, walaupun tujuannya adalah untuk ngehentiin serangan teroris. Contohnya seperti itu ya, misalnya dia ini bukan teroris, tapi dia itu kayak military parts of militer gitu, terus dia ngedrop bombs untuk nge-stop attack-nya, tapi ternyata impact-nya juga kena ke masyarakat, innocent citizens gitu loh. Jadi itu jadi salah satu degree untuk nentuin lo dipunish atau enggak ya. Lo dipunish deh karena impact kegiatan lo tuh gede banget, jadi banyak banget nih yang jadi korban kayak gitu. Now we're going to review the session. Kita bakal main games teman-teman. Tadi dari hostnya juga udah ngejelasin ya kalau misalnya top 3 participants for today itu bakal dapetin 3 goodie bag dari Nutrifood Indonesia ya. Produk kita salah satunya Lokalatte. Dari tadi aku pakai PPT-nya Lokalatte. Ada Lokalatte kopi Brondong, kopi alpukat, dan juga specifically desain untuk Sumatera 1, kita ada Lokalatte kopi Andaliman. I'm not going to sell things like here, but I'm going to share to you directly the link for the games that we are going to play. Please wait for a moment.
Oke, teman-teman. Jadi berarti sesi presentasi kakak udah sampai situ atau gimana, Kak? Yap, sudah selesai. Nanti kita habis main game, kita masuk sesi tanya jawab ya. Kita main game terlebih dahulu, biar teman-temannya nggak bosen nih. Dari tadi Karen dia aja yang ngomong nih, ngomong-ngomong terus nggak selesai-selesai kayak gitu. Takutnya kan, jadi kita share terlebih dahulu gamesnya ya. Ya, benar banget kan. Dari tadi bahas kriminal-kriminal thingy gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk game kita kali ini, maybe kita butuh device. Jadi kalau kalian lagi pakai laptop nih, nah gamenya itu just like Kahoot. Maybe most of us already know how to play with Kahoot ya. Jadi, yep, make sure your connection is good and ya, semoga menang nih gamenya. Nah, buat teman-teman, linknya aku udah share. Teman-teman bisa klik linknya langsung, terus masukin kodenya, atau mungkin teman-teman bisa search quizzes, terus langsung masukin kode permainannya ya. Pakai nama yang asli ya teman-teman, biar kita bisa nge-cross check ntar pas mau ngasih goodie bag-nya. Thank you everyone. Oke, jadi untuk yang pengen join gamesnya itu kalian bisa aja dari Google buat yang belum tahu. Nah, langsung type joinmyquiz.com. Nah, terus kalau mereka minta kode di situ, nah kodenya ini ada di layar 882799. Yuk, yang lain itu kita baru kelihatan 5 orang nih yang udah join gamesnya. Ditungguin sekitar berapa menit nih, Kak? 5 sampai 10 menit ya. 5 menit aja deh, biar nggak Ya, kelamaan. kita tungguin 5 menit ya. Nah, we already have 7 individuals playing the games. Ayo teman-teman semua masuk aja ke gamesnya ya. Oke, we have 8 people. Yuk, yang lain untuk yang nggak bisa karena masalah sinyal, it's okay. Tapi yang koneksinya lancar-lancar aja bisa banget nih ikut gamesnya untuk seru-seruan, mana tahu menang dapat goodie bag-nya gitu. Yuk teman-teman, nanti pada saat 15.10 kita sudah bakal mulai gamesnya ya. That's okay, nggak usah takut. Bener salah nggak masalah. This is just a game. We are going to have fun together, okay?
Okay, it's 1 more minute and then after that we're going to start the games ya. 5 menit lagi. Yuk teman-teman, gak usah malu-malu, join saja. Kita tidak makan orang kok. Nah, kodenya itu yang ada di layar ya, 8827999, or I can just write it here. Oke, thank you. Tuh udah ada yang kirim di Zoom chat. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Jumlah partisipansnya ada 24. We are going to start directly. Let's start. Yuk Nadia, dipanggil nih siapa yang tinggi-tinggi. Oh, ada 21 orang yang benar. Wah, ada yang jawab crispy jerky sandwich nih Nadia. Wah, seru sekali ya. Jadi lapar nih Kak, hujan-hujan. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. BTW untuk kecepatan menjawab itu ada poinnya juga ya Kak. Jadi make sure teman-teman jawabnya cepat dan benar pastinya. Ya nih, makin cepat jawab bakal makin mempengaruhi hasil nilainya ya teman-teman.
Wah, kita punya Sherin ya, Kak. Dari tadi di leaderboard pertama mulu di atas nih. Wih, keren, Sherin. Ntar yang menang on cam ya. Jadi, wah, terpampang gitu. Yuk, this will be the last question ya teman-teman. Nah, yuk. Berarti tadi yang menang ada Punya siapa aja siapa nih? nih, Kak? Let's see. Wait ya. Nah, by the way, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, ntar langsung raise hand atau chat through the chat box. Nah, untuk pemenangnya itu ada 3. Yang pertama itu Sherin, selamat buat Sherin. Yang kedua itu ada Albert. Dan yang ketiga itu ada Kelly. Yeay, tepuk tangan nih untuk 3 teman-teman kita yang udah jadi top scorer di games hari ini. Oke, congrats. Untuk hadiahnya bisa hubungin kemana nih, Kak? Untuk hadiahnya, ntar aku bakal drop down di chat box sekalian tuh link absensi teman-teman yang bakal kita bagiin ntar e-certificate-nya through email ya buat teman-teman sekalian. Jadi ini sebentar aku kasih linknya, terus ntar aku bakal drop down my IG and WhatsApp, jadi teman-teman bisa langsung approach aku via IG and WhatsApp ya, buat Sherin, Albert, and Carrie. Oke, nice. Alright, kita langsung ke sesi Q&A aja kali, Kak. Boleh, boleh. Oke, wow, we already have siapa nih?
Shannon ya. Shannon, oke. Maybe you can just unmute yourself. Jadi biar lebih enak aja ngobrol lagi gimana. Sebelumnya kok audionya nggak, Kak? Soalnya kadang audio aku agak rusak gitu. Kedengeran kok. Maybe you can try it first ya. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat Kakak MC dan juga Kak Randy. Tadi materi keren banget. Kenalin aku Shannon Bandar, Kak, dan aku sempat ada sedikit pertanyaan sih, lebih terkait court system itu sendiri dan bagaimana mekanisme dalam debate-nya itu. Misalkan nih Kak, kita ambil satu studi kasus, kita dapat motion nih, the House of Punish Corruptors, jadi kita bakal ngasih death penalty atau capital punishment untuk para koruptor. Kalau kita ngomong di pro, pasti kan kita udah kena dukung sama UU Tipikor, karena UU Tipikor sendiri udah melegitimize untuk hukuman itu. Tapi seperti yang kita tahu, yang namanya death penalty itu kan melawan hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya kontra, kan we will most likely kayak, oh nggak bisa, karena dari international ICCPR, dari UDHR, bla-bla-bla itu memang udah katanya nggak boleh pakai death penalty lagi, seperti itu. Tapi kan nggak semua legal document, misalkan nih UDHR sendiri aja, itu kan nggak semuanya mereka bersifat binding gitu ke negara, itu cuma sekedar declaration doang. Dan Indonesia sendiri, status quo-nya sekarang dari hukumnya juga nggak terlalu melawan gitu kan, untuk death penalty masih belum cukup kuat. Kalau menurut dari pandangan Kakak sendiri, kira-kira kalau kita di posisi kontra itu bagaimana ya Kak? Thank you Kak. Okay, this will be an interesting part. Jadi sebenarnya kalau aku bisa bilang, namanya debate itu subjektif, I could say. Karena itu bakal balik lagi ke analisis kamu. Seberapa dalam sih kamu ngejelasin masalah human rights and the importance of human rights itu kembali gitu loh. Kalau misalnya kita ngebahas masalah human rights. Jadi kita nggak bisa ngebahas kalau no, it against hak asasi manusia or human rights. You need to necessarily execute, ngejelasin kenapa human rights is necessarily important, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus ngejelasin kenapa government responsibility itu se-ekstensif itu. Bahkan sampai kamu ngelawan government pun atau ngelakuin suatu hal yang salah kepada government pun, government masih be responsible to your life anyway gitu loh, masih take care of you gitu loh. Nah, you can say in a lot of cases, for example, even in the scenario where you kill someone gitu loh, government still do not give you death punishment, right? In best case, for example, like allowing you to live your full time inside the jail. Why? Because government wants to make sure that at least you get the chance and opportunity to reflect to your past mistakes, for example, or probably when you are ready and you want to change your behavior, you at least could contribute inside the jail and vice versa. I think itu bisa jadi elemen layers yang bisa ngebantu kamu untuk ngedebunk case-nya lawan yang bilang kalau no, capital punishment is something that we want because society juga wants that gitu loh, ngerti kan? Karena you can also talk about other externalities, you can also talk about their families ketika dia tahu ayahnya itu mati gara-gara capital punishment atau ibunya itu kena capital punishment. How traumatizing it is for them, for example, for their social life and for their future gitu loh. Jadi the impact itself should not only be weighed based on the perpetrators, but also the perpetrators' family and social circle. Baru lu bisa nge-rap itu dan bisa ngedebunk cases yang bilang kalau enggak kok buktinya di Indonesia juga masih mau capital punishment. Kayak gitu, Shannon. Kira-kira ngejawab nggak? Nah, Kak, thank you Kak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Kalau dari teman-teman yang lain? Oke, thank you Shannon. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Or you can just type it down on the chat box atau unmute. By the way, di chat sebelumnya ada nih Kak dari Aurora Magenta, dia nanya, I'd like to hear more about sailing. Oke. Yeah, sailing. Oh, Aurora Magenta Hello, Kak. ya. I'd like to hear more about sailing. Will it be possible, Kak? Oh ya. Yeah. Itu maksudnya yang sailing itu yang bagian mana nih? Extending my question on the chat box. Is sailing general, like universal? The implication of ceiling is universal. So like whenever it reach the ceiling, it won't work anymore or something like that. Is it universal or not? That's it. I could say that generally it works in that way. Tapi kalau misalnya lu mau nge-support kalau nggak apa-apa ada ceiling juga kita nggak apa-apa gitu. You can talk about it. Kayak you can say that yeah we are fine with having ceiling karena
kayak this individual doesn't deserve the second chance anyway karena mereka udah do that big or bad criminals activities gitu loh, kayak mungkin aja damage-nya terlalu gede, mungkin aja intentionnya memang terlalu jahat, mungkin aja orang ini memang gak pantas untuk dimaafkan kayak gitu loh, or else gitu. Kalau misalnya di sisi satu laginya, you can say no, stealing is practically very important because the element of CJS not only talk about punishment, we talk about all four interdependence variables aside from punishment. We talk about deterrence. We are also talking about other elements just like rehabilitation and process of reintegration. Why then their activities deserve that huge form of punishment sampai dia itu nggak deserve second chance untuk balik ke masyarakat gitu loh. That's gonna be the question that you need to throw to your opponent. Kayak gitu. Yes, Kak. Another question, please. Can I? Yeah, of course. All right. So, like, you're talking about we as a government trying to make the criminals not to do the same crime again, but we as a government cannot guarantee that this won't happen anymore, right? We're just trying to make this won't happen anymore. Is that true? Yeah. We in a debate like this, you cannot guarantee people's behavior, but at least you put certain effort to make sure that individuals have safety nets. Gitu loh. Jadi kayak individuals tuh punya barriers yang nge-control their behavior in certain level. Tapi untuk some individuals this barrier might not work. Makanya punishment tetap harus ada. Makanya ada court system kayak gitu. Karena kalau in an ideal world where everyone already agrees to not do crime, then the amount of cops itu bakal decreasing karena kita nggak perlu cops lagi kan. Karena orang-orang juga nggak bakal do crimes anyway. Kalau itu that's the ideal world-nya. Yeah, thank you, Kak. Yep. Does anyone have more questions? Anyway guys, dari tadi kan kita ngejelasin Lokalate. Ini aku bakal ngedrop down kalau misalnya teman-teman yang di daerah Sumatera, Jawa, itu kita ada namanya Nutrimat Home Delivery. Teman-teman juga boleh cek di Shopee, IG, Lazada, or what. If you want to try Lokalate, kopi andaliman khas Sumatera Utara ya. Yuk, yang ada pertanyaan lagi. If you guys don't have any more questions, then Nadia, we can end the session. Oke, gimana nih teman-teman? Rugi banget nggak sih nggak nanya? Karena kayak once in a lifetime gitu. Kita ada di satu Zoom meeting sama Kak Randi. Oke, tunggu 1 menit or 2 menit. Boleh. Yuk, silakan. Ini tadi Ilham ada nge-unmute nih. Ilham ada pertanyaan? Tes, Kak. Udah kedengeran suara aku? Loud and clear. Silakan. I just want to ask about 3 things that become a parameter. First one is like intention, and second, capacity to prevent. But the third of all is about impact. I'm not really sure. I don't really understand about what kind of the impact. If the example is Ahok, I think I just want to more explanation about specifically about impact. I think the impact that Ahok make, it's not bad impact maybe, but the impact is just because the people don't like Ahok. So I just want to hear more about the impact. It's purely about bad impact or just impact that make people, if it will make keributan di society, so that's impact. Or betul-betul bad impact, even though it's not bad impact, kita tetap harus nge-criminalize that suspect gitu. Gimana Kak? Nah, that is the interesting part in the law system. Kalau misalnya teman-teman perhatiin di kasus Jessica Mirna contohnya, I'm not trying to be biased, tapi itu kalau nggak salah belum ada direct proof yang ngejelasin kalau dia benar-benar buang cyanidanya at that time. Benar nggak teman-teman? Right? Tapi why then the verdict goes that she is guilty? Gitu. Karena ada certain amount of public attention given. Sometimes in debate that also works that way gitu loh. Sometimes public power itu benar-benar sepowerful itu. Same case like Ahok case. Mungkin buat beberapa teman-teman ngerasa kalau it's not bad impact, he has no bad intention. I'm not trying to judge. Once again, disclaimer ya. Jadi saya bukan ngebela Ahok atau gimana. Mungkin ada beberapa kubu yang bilang, nggak, lu lebay, lu insulted, entah gimana gitu. Tapi ada beberapa kubu juga ngerasa kalau it's blasphemy, you are undermining our religion and things like that. Nah, namanya
things yang related to religion, it's something that's so sensitive, right? Kalau you go against, you try to debate things about religion, maka some people's defense adalah kalau you go against my belief, berarti you go against my Allah, for example, things like that. Itu merupakan kriteria-kriteria yang pernah disebutkan gitu loh, kayak pernah didebatkan sama orang gitu. Nah, jadi sama, impact-nya itu gedenya gimana? Impact-nya gedenya adalah buat masyarakat itu jadi marah, ada riot, ada demonstration, in such a big scope gitu loh. Jadi scope-nya udah gede gitu loh. Makanya in the end of the day, impact dari aktivitas yang lu lakuin juga menjadi parameter untuk menentuin lu itu dihukum atau enggak. Kalau in cases yang ada ibu-ibu komplain tentang servis salah satu rumah sakit, in the past, things like that, juga ada kan, yang ibu-ibu tuh curhat di FB karena kasus tidak mendapatkan treatment yang layak di rumah sakit. Terus trade off-nya gimana? Ya sebenarnya kalau dibilang impact-nya, kita mungkin ngerasa ya namanya ibunya curhat, dia dapat perlakuannya seperti itu, ya wajar dong dia marah, things like that, right? Tapi gara-gara behavior-nya dia yang curhat di public spaces, the rumah sakit, the hospital itu gets bad credibility, reputation-nya jadinya rusak. Makanya the impact is so huge to the hospital, to the stakeholders that feel that they are becoming the victim. Makanya ibunya bisa dipanis, jadinya ibunya dihukum. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you, Kak, halo Yeah. Kak. Oke. So just to clarify thing, public attention is also one of form of impact. Is that true? Yes, I could say Okay. so. Okay. Dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau enggak, Ada nih satu pertanyaan, tapi dia pengennya anonim katanya. oh boleh, nggak apa-apa. Aku bacain aja ya. Boleh. Nah, katanya, for instance, the punishment will be determined by court system of experts of law. However, in this case, we are experts of law itself. Thus, in terms of determining their scope of punishment, given how is that rational to also consider the impact of external compared to impact towards the specific guilt? Nat, suaranya agak patah-patah nih. Nadia boleh private chat nih aja nggak di apa biar aku baca. Oke, ya aku copy aja. Oke. Wait a minute. Nah, di chat udah aku taruh di. For instance, the punishment will be determined by court. However, in this case, we are experts of law itself. Thus, in terms of defining the threshold of punishment given, how is that rational to also consider the impact of external compared to the impact towards the specific guilt ya Kak. Thank you. This is quite interesting because ini kan comparisonnya adalah antara impact of external to impact towards that specific guilt ya. Ini bakal ujung-ujungnya kalau according to me ya, ini according to my personal perspective, I think that this will be number one, it's less likely gonna be the debate inside the debate, especially when we are becoming the experts of law gitu-gitu kan. Terus kita debat tentang tentang nge-questions the mechanism of expert of law, itu satu hal yang kurang strategik di debat. Karena kalau kamu nge-questions mechanism yang udah dijelasin kalau kita believe ada experts of law, kamu mau ngejelasin kalau kita believe gak ada experts of law, then your argumentations harus bisa menang ketika situasi kondisi di mana experts of law is not working, gitu. Nah itu the first thing yang bakal jadi pertanyaan, yang bakal jadi kayak gimana ya cara ngejawabnya. Me personally juga nggak tahu nih cara ngejawabnya. Tapi we are experts of law, thus in terms of determining the threshold of punishment given, how is that rational to also consider the impact of external. Aku perlu tahu nih. What do you mean as specific guilt-nya nih di sini? Guilt-nya ke siapa? Guilt-nya siapa dulu? Gitu. Nah, if you don't mind, could you type down it to Nadia, terus Nadia yang bacain. Oke, wah, jadi perantara nih ya. Iya. Oke deh. Kan mau anonim. Wait ya. Nah, dia bilang tuh misalnya dia pembunuh atau penyebar hoax gitu, in this case. Misalnya dia pembunuh, terus dia penyebar hoaxes gitu ya? Ya, he's guilty. Gini, kalau dia pembunuh, of course he's guilty. Karena dia ada
evil intentionnya, itu udah 100% you are guilty karena you ada tujuannya gitu. Kalau misalnya lu pembunuh ya gitu most of the time. Tapi kalau misalnya lu ngebahas masalah sharing hoaxes kayak gitu itu you nggak bisa diconsider as someone yang 100% guilty gitu loh in a lot of cases. Makanya penting ada analisis tambahan selain kamu ngejelasin kalau negligence itu artinya kamu tidak pedulian, kamu juga harus ngejelasin seberapa harmful-kah sikap negligence itu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kata bystander, itu dulu ada case-nya gitu loh, kayak casesnya rape. Jadi di sebuah apartemen ada pasangan gitu, ceweknya itu lagi di-rape sama cowoknya. Dia teriak-teriak minta tolong. Jadi tetangganya itu semua denger dia teriak minta tolong. Tapi everyone thinks kalau misalnya dia itu everyone thinks kalau ntar ada orang lain nih yang nolongin, ntar ada orang lain nih yang nolongin, ntar si ini nanti yang nolongin. Nah, in that cases or in that situations, orang-orang yang ngerasa kalau ntar si ini nolongin deh, ntar si itu nolongin deh. Nah, itu bakal jatuhnya gimana ya kalau kita bilangnya ya? Bakal jatuhnya ya gak ada anyway yang nolongin gitu loh, because of your negligence behavior aja gitu loh. Makanya you deserve to be punished in that certain situations gitu loh. Jadi itu memang benar-benar ada kejadian ya, makanya kayak sikap negligence itu kenapa itu adalah sikap yang sangat buruk karena impact-nya ataupun dampaknya itu somehow unpredictable until what extent gitu loh. Bisa aja kalau misalnya di kasus tabrakan gitu terus orang lihat aduh geser kasihan dia kena tabrak kalau nggak dokter jangan tolong akhirnya orang itu gimana gitu telepon ambulans tapi no one try to call the ambulance. Ujung-ujungnya apa ya, orang itu bakal suffering dan die in the end of the day karena nggak ada yang takes action kayak gitu. Nah, makanya negligence mungkin kalau misalnya kamu mau proof guilt-nya kayak gitu. Tapi other than that, kamu juga bisa nge-proof kenapa negligence itu most likely happen. Ya bilang aja kita nggak punya capacity. Flipnya ke sana, nggak punya capacity untuk menolong gitu loh. Lu probably nggak pandai aja nge-CPR orang. Makanya kalau misalnya lu tekan-tekan dadanya, rupanya dia mati gara-gara lu tekan dadanya lu tekan gitu. Itu terus dia nggak bisa nafas, tinggal gara-gara itu. Kan it's not funny at all, right? Gitu. It's funny now, tapi if it's really happening, it's no longer funny gitu loh. Makanya sometimes people just have the barrier to stop. Okay, I'm not going to help because this is not my field. I cannot help this individual gitu. Itu untuk nge-defense orang-orang yang negligence. Sama, sometimes karena flow information di internet terlalu cepat, it's highly difficult for you to differentiate mana sih informasi yang benar, mana sih informasi yang salah, kayak gitu. Makanya kita semua tuh sering kemakan hoaxes. Kira-kira ngejawab nggak nih? Ayo, kira-kira kejawab nggak? Miss or Mr. X? Cile. Kejawab banget katanya. Thank you. Oke, thank you juga. Kira-kira kayaknya udah habis ya Kak pertanyaannya. Iya. Karena Kakak juga udah ngejelasin panjang lebar dan jelas banget sih menurut aku. Semoga berguna ya untuk teman-teman semua yang hari ini sharing-nya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, you can hit me on Instagram, you can directly chat me through WhatsApp. I have type down my number down there. Tapi jangan lupa untuk isi e-certificate ya Nadia, tolong di-remind dong ke teman-teman sekalian. Oke, yep, bener banget. Untuk teman-teman, maybe ntar ya aku di copy aja yang tadi Kakak tulis. Mana tahu ada yang kelewat. Okay, so this is the end of our session today. Thank you very much for everyone who stay and join and participate in this Medan Debate Academy episode 10. Semoga banyak yang bisa diambil dari sesi kita kali ini sama Kak Randi. And also special thanks to our sponsorship untuk Lokalatte dan NutriHub. Dan untuk teman-teman yang menang tadi bisa langsung kontak Kak Randi aja personally. And yeah, I think that's all for today. Thank you so much untuk teman-teman, and maybe see you guys in another MDF session. So yeah, you guys can leave the Zoom meeting. Thank you everyone. Thank you Bang Redi. Thanks a lot, Kak. Sama semuanya. Thank you, Kak.
Aku rasa hubungan kita ini nggak jelas tahu tujuannya kemana. Sayang, Aku capek. tulus loh beliin kamu nggak sama. mau. Anyway, Wiraland is also our media partner. We would like to also thank Wiraland for sharing this with us. Satu, dua, tiga. Orang bilang Dadah. indahnya jatuh cinta. I love you, babe. Semua terasa hangat-hangat manis. Dunia terasa hanya milik berdua. So sweet. Halo tante. Kamu merasa menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Meskipun jalanan berliku dan berlubang, kamu tetap berjuang. Tulis dulu dong. Sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Udah lama loh kalian pacaran. Kapan nikahnya? Udah lama loh, kapan lagi? Kalau udah cocok, ngapain lama-lama? Apalagi sih yang ditunggu? Amin, segera tante. Ya didoakan aja ya Tante. Tapi realita hidup tidak terlalu bersahabat. Ini Bu, uang sewa bulan ini. Bulan depan kamu jangan telat lagi ya, bayar uang sewanya. Ya, baik Bu, dan terima kasih sudah dikasih pengertiannya. Baik. Makasih. Ya. Yang lihat deh, si Ricky masih gede sama aku. Dan ketika sebuah batu menimbulkan riak-riak dalam sebuah hubungan. Liburan yuk. Oke, yuk. Perjalanan masih panjang. Nikmati hidup aja dulu sepuasnya. Just enjoy life. Tapi kita terlupa dengan apa yang terpenting. Sebuah rumah. Ini Mas, bilnya. Kurang berpikir ke depan. Ini Mas. Tunggu. Aku aja. Kurang berencana. Kurang berprioritas. Terlambat lagi? Ini alasannya apa lagi? Saya udah cukup baik loh kasih keringanan sama kamu. Bulan depan kalau kamu masih telat, saya usir kamu. Bu, saya mohon maaf sekali. Minggu depan pasti saya bayar Bu. Maaf ya Bu ya. Saat hubungan tidak direstui atas alasan yang cukup jelas. Bunga untuk kamu, babe. Semua terasa suram. I love you. Thank you. Jadi kapan nih? Ditunggu loh undangannya. Waktu berlalu cepat. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Happy anniversary sayang. Dadah. Kamu kenapa sih mukanya serius amat? Ya aku serius mikirin hubungan kita. Sebenarnya apa sih yang kita rayain hari ini? Iya, hari jadi kita yang ke-6. Emang aku harus nunggu berapa lama lagi? Sayang, maksudnya gimana sih? Apa nggak cukup selama ini hadiah yang aku berikan ke kamu semuanya? Kamu tuh beneran cinta gak sih sama aku? Bentar. Aku beliin kalung. Aku gak mau! Aku tahu kamu tuh tulus sama aku. Kamu sayang sama aku, kamu pengen bahagian aku. Kamu pernah ngerti aku enggak?
Aku bukan minta hadiah, Bas. Aku nggak minta dirayain kayak gini. Aku cuma mau kamu, diri kamu, komitmen kita, masa depan kita. Lihatlah alam, lihatlah langit, lihatlah burung-burung yang berterbangan di udara. Mereka tidak lupa untuk menyediakan sarang untuk pasangannya. Berlomba-lomba membuat sarang yang terbaik untuk pasangannya. Kita sering melupakan yang terutama dalam hidup kita. Saling bekerja sama, saling menolong, saling berbagi beban. Dimulai dari sebuah rumah, sebuah wujud komitmen untuk membentuk sebuah keluarga bersama-sama. Yuk, kita lakuin bersama-sama ya.